الابن المبارك عبد اللطيف والسادة العلماء والسادة الحبايب والحاضرين والحاضرات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك، في المعهد المبارك، في المجلس المبارك، في الساعة المباركة، ونسأل الله أن يديم لنا البركة في أنفسنا وأهلينا وذواتنا وأحبابنا إلى يوم القيامة. Setelah mengucapkan salam, beliau Maulana Al-Habib Zaid bin Abdurrahman bin Husain bin Yahya mendoakan dan memuji syukur kepada Allah karena kita sudah berkumpul pada waktu yang mulia, pada waktu yang berkah, di pondok yang penuh berkah, dan pada perkumpulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan semuanya yang berkumpul di sini, termasuk keluarga Mas Kiai Abdul Latif berserta seluruh keluarga besar pondok modern pondok Al-Mubarak, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. وأعلى الله درجات الكياي زكريا الذي رعى هذا المجلس وهذا المحفل وهذا المعهد، ورعى كثيرا من المجالس ومن الدروس ومن الخيرات. أعلى الله درجاته وأدخل عليه في روضته أنسا وروحا وسرورا، وجمعنا به في أعلى فراديس الجنات بعد طول عمر في طاعة الله. Dan semoga almarhum Kiai Haji Zakaria Ansor mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala beserta leluhurnya yang telah mendirikan pondok pesantren Al-Mubarak ini. ومن البركة الظاهرة امتداد الخير من زمانه إلى أولاده وإلى بعد وفاته، فالمعهد في استمرار والمجالس في استمرار والخيرات كلها مستمرة، وذلك للإخلاص والصدق الذي أسس عليه هذه الأمور. Keberkahan yang tampak jelas itu adalah kita lihat di mana pondok yang telah dibangun, yang telah diberikan oleh leluhur daripada Mas Kiai Abdul Latif ini sampai sekarang bisa berdiri dan terus berkembang dan berkembang sampai sekarang. وقد كان أخي ومرافقي في كثير من المجالس والبرامج في بكلونغان وخارج بكلونغان، وكان يشغله الفقه في دين الله، وكان يهتم بمسائل الفقه وكتب الفقه وعلوم الشريعة، فرحمه الله رحمة الأبرار. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Zakaria Ansor termasuk teman bagi saya, telah mendampingi saya di berbagai tempat, baik di Pekalongan maupun di luar Pekalongan. Beliau konsen di dalam ilmu agama, terutama dalam ilmu fikih, dalam ilmu-ilmu agama lainnya. ومجالسنا ومجلسنا المبارك هذا يكفينا بركة أننا نجتمع فيه لأجل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأجل الصلاة والسلام عليه، لأجل تذكر سيرته، لأجل تذكر شمائله، لأجل أن نمدحه، لأجل أن نتقرب إلى الله عز وجل بحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Keberkahan majelis kita ini pada malam hari ini tampak jelas karena yang kita peringati adalah Nabi yang paling agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita memperingati di tempat-tempat lain. Ini merupakan bukti nyata keberkahan dari pondok ini. أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأعطانا جائزة كلما نصلي على نبيه أن يصلي علينا الله 10 صلوات. Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam firman-Nya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan dengan selawat itu Allah memberikan hadiah bagi kita, bagi siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10 daripada 1 selawat.
كل العبادات والأعمال والأذكار والفضائل لو وضعت في كفة وصلاة واحدة من الله في كفة لعدلت هذه الصلاة بتلك الأعمال كلها. Semua ibadah baik sholat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya kalau ditimbang dengan amalan sholawat maka ibadah-ibadah itu akan terasa ringan karena yang paling berat adalah bacaan sholawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مجالس الحب والمولد لرسول الله هي تشبه منا بأصحاب النبي وبآل بيت النبي الذين ضربوا في حبه أعظم الأمثلة ووصلوا إلى درجات عليا لا يمكن للإنسان أن يصلها في هذا الزمان. Majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang didasari oleh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat kita menyerupai kepada para sahabat yang telah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيهم خبيب الذي قبل أن يقتل قيل له كيف لو كان رسول الله في محلك قال لا أرضى أن تصيب قدم رسول الله شوكة وأنا في أهلي آمنا منعما. Ada seseorang sahabat yang tidak rela ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang dan beliau terluka sedikit pun sementara dia sendiri di rumah dalam keadaan aman. أبو بكر يقف أمام المشركين ويقول لهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سنه الكبيرة. Sayyidina Abu Bakar berdiri di depan Rasulullah dan menghalangi siapapun yang akan menyakiti Rasulullah padahal beliau pada usia yang lanjut. Beliau mengatakan jangan sampai mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الإمام علي بن أبي طالب ينام في فراش النبي ويتعرض لفداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينجو النبي محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau rela tidur di tempat tidurnya Rasulullah untuk menggantikan beliau ketika beliau mau hijrah. Karena apa? Karena cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والأنصارية تخبر بموت أبيها وزوجها وأخيها أو ابنها فتقول كيف حال رسول الله؟ قالوا بخير. قالت الحمد لله كل مصيبة دون رسول الله جلل تهون صغيرة. Sahabat lain mengatakan tidak ada musibah yang lebih besar ketika ditinggal Rasulullah. Yang penting Rasulullah dalam keadaan aman, maka itu sudah yang keindahan yang paling indah. Yang penting Rasulullah dalam keadaan aman dan tidak kena musibah. فلأجل أن الصحابة بذلوا أرواحهم وأموالهم وبلدانهم وكل ما لديهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدحهم الله عز وجل في كتابه الكريم. Semua sahabat mereka mengeluarkan harta bendanya, mengorbankan jiwa raganya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال فيما قال فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آيات كثيرة في كتاب الله كلها مدح في أصحاب رسول الله مهاجريهم وأنصاريهم والأهل بيعة الرضوان وكل من ساهم وكل من قدم للإسلام خيرا. Sehingga Allah begitu memuliakan para sahabat, mereka baik yang Ansor maupun yang Muhajirin, mereka mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka bersama-sama Rasulullah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكان أرباب القرون الثلاثة الأولى هم أفضل الأمة وأكرم الأمة حبا ودفاعا عن الإسلام وبذلا وجهادا وحبا وكل ما ينبغي أن يقام لأجل الله عز وجل كان نصيب القرون الثلاثة النصيب الأكبر والأوفر. Oleh karena itu tidak hanya Al-Quran yang memuji para sahabat di dalam Al-Quran, tetapi juga di dalam hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahnya dan masa setelahnya. Artinya apa?
para sahabat benar-benar mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Karena apa? Kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن أهل هذه الأزمان المتأخرة هم متشبهون بالصحابة وأهل البيت والتابعين وأتباع التابعين. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup pada masa sekarang ini, ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyerupai dengan mereka, kita menyerupai dengan para sahabat ridwanullahu alaihim. لأن من تشبه بقوم كان معهم وحشر معهم. Karena siapapun yang menyerupai sebuah kaum, maka dia dipersamakan dengan kaum tersebut dan akan dibarengkan bersama mereka di hari kiamat. وقد قال الشاعر إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. Oleh karena itu syair mengatakan, kalau kalian tidak bisa menjadi orang hebat, maka menirulah akhlak orang hebat. Karena kalau kita sudah bisa meniru mereka, maka kita juga akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang mereka dapatkan. أحد خطباء الجمعة في مصر كان يخطب الجمعة في بعض مساجدها، وكان يلاحظ شابا يحضر في أول الجمعة عليه سيم الأخلاق وعليه سيم الصلاح، وكان حافظا لكتاب الله متأدبا بالآداب ومطبقا للسنة ويعمل أعمالا تقدمه وتجعله من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الصلاح. Seorang khatib Jumat di Mesir, dia memperhatikan ada seseorang yang datang ke masjid di hari Jumat, datang paling awal dengan penuh adab, dengan wajah yang berseri-seri. Dia penuh dengan sopan santun, menjaga adab sopan santun, dan dia juga melakukan hal-hal yang terbaik. كان هذا الشاب مبكرا للحضور للصلاة مبكرا في كل الصلوات الخمس، لا تفوته صلاة إلا وهو في الصف الأول في ذلك المسجد. Remaja ini yang tadi dikatakan oleh khatib tadi, ini selalu menjaga sholatnya. Setiap sholat, tidak hanya sholat Jumat, tetapi setiap waktu sholat, ketika dikumandangkan iqamat, dia sudah pasti selalu berada di barisan paling depan. عليه نور العلم ونور العبادة ونور الذكر. Dia memiliki wajah yang penuh dengan cahaya ilmu dan cahaya zikir. فبعد صلاة الجمعة جاء هذا الشاب إلى خطيب الجمعة وقال عندي سؤال. Pemuda tadi setelah sholat Jumat selesai, kemudian mendatangi khatib dan berkatakan, saya punya pertanyaan, wahai syekh. قال أيها الشيخ إنني أحفظ كتاب الله وأواظب على الصلوات الخمس وأقوم بكل ما أمرني الله عز وجل به، فما هو الفرق بيني وبين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Wahai syekh, saya ini hafal Quran, saya juga hafal hadis, saya juga mengamalkannya. Lalu apa bedanya saya dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? تعجب الشيخ من هذا السؤال وهو يعلم أن مقام الصحابة من أعلى المقامات. قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الحديث الذي ذكرناه: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من الصحابة طعاما. Saya ini heran mendengar pertanyaan seseorang tadi, remaja tadi. Dia tidak tahu betapa tingginya kedudukan para sahabat. Bahkan kalaupun dia tadi melakukan hal-hal yang ibadah yang paling besar bagi dia, maka itu belum ada sedikit dari amal para sahabat. Tidak ada bandingannya. فقال له الشيخ: سأجيبك على سؤالك بعد صلاة الفجر. تعال صل الفجر كعادتك وبعد الصلاة أجيبك ما الفرق الذي بينك وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian khatib tadi, syekh tadi menjawab, saya akan menjawab pertanyaanmu, tapi nanti kamu datang sholat fajar, sholat subuh, baru saya akan menjawab pertanyaanmu. فتشوق الشاب لهذا الجواب: هل هو مثل الصحابة أو هناك فرق؟
ولكنه احترم تأجيل الشيخ إلى الفجر، وعندما نام وهو يرغب في أن يقوم لصلاة الفجر ككل يوم إذا به لا يحس بأذان الفجر ولا بوقت الفجر ولا بصلاة الفجر حتى جاء وقت الشروق فاستفاق فوجد نفسه قد فوت الوقت، وإذا به حزين لأنه لم يسبق له أن فوت صلاة الفجر. Oleh karena itu, mendengar jawaban itu akhirnya dia sangat merindukan akan datangnya waktu sholat subuh. Akan tetapi dia juga merindukan jawaban apakah dia sama kedudukannya dengan para sahabat, derajatnya tinggi sama dengan sahabat. Akhirnya malam itu dia tertidur, dan di dalam tidurnya itu dia sampai bermimpi sehingga akhirnya dia terlelap tidur dan tidak bisa bangun subuh sampai waktu subuh berakhir. Sholat subuhnya telat dan dia menjadi sedih. فقام وتوضأ وصلى ثم ذهب إلى المسجد قال لعلي أجد الشيخ لا يزال في المسجد. Kemudian dalam kesedihannya itu dia bangun wudhu, kemudian berangkat ke masjid untuk menemui syekhnya walaupun sudah terlambat. فعندما وجد الشيخ في المسجد لا يزال منتظرا له قال ما الذي صابك؟ قال اليوم لم أشعر بأول مرة تفوتني صلاة الفجر في وقتها. Kemudian ketika sampai di masjid, syekh itu masih menunggu dia di masjid, dan ketika dia datang, syekh itu pun bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Kenapa kok kamu terlambat? Dia akhirnya menjawab, saya ketiduran sehingga saya memang tidak bisa hadir tepat waktu dalam sholat subuh, dan ini pertama kali saya terlambat. ولكني لم آتي لتخبرني بالفرق بيني وبين الصحابة فقد عرفت أن بيني وبين الصحابة فرقا كبيرا. Akan tetapi saya datang ke sini bukan untuk menagih jawaban apa beda saya dengan para sahabat, karena saya sudah tahu dengan kejadian ini saya merasa rendah dan jauh dari derajatnya para sahabat. قال له الشيخ كيف عرفت ذلك؟ قال رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syekh pun bertanya, kenapa kamu bisa tahu perbedaanmu dengan para sahabat? Akhirnya remaja itu menjawab, karena semalam saya dalam tidurnya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان ماسكا بيد النبي صحابي وفي الجهة الأخرى كان هذا الشاب ماسكا بيد النبي الأخرى. Di dalam mimpi itu dia melihat Rasulullah menggandeng sahabat di tangan kanan dan dia sendiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والنبي يخبر هذا الشاب يقول له هذه السيارة ستأتي ناحيتي تريد أن تدوسني فابحث عن شيء توقف به هذه السيارة حجرا أو أي شيء يوقف هذه السيارة. Di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan kepada pemuda tadi, ada mobil yang akan menabrak saya. Coba tolong lakukan sesuatu untuk menyelamatkan saya. قال فبحثت عن شيء أستعين به لدفع السيارة فقلت يا رسول الله ما وجدت شيئا وأنا أقول له ذلك إذا بالصحابي الذي في الجهة الأخرى يقف أمام السيارة ويحمي رسول الله بنفسه. Kemudian aku pun mencari sesuatu untuk bisa menahan mobil yang akan menabrak Rasulullah. Tetapi ketika aku mencari-cari dan tidak menemukan apapun, aku melihat di hadapan Rasulullah sudah berbaris para sahabat untuk melindungi Rasulullah dari tabrakan mobil tersebut. قال فعلمت الفرق بيني وبين أصحاب النبي وأنه لا طريق لي أن يصل الإنسان إلى رتبتهم. Oleh karena itu, dari kisah itu, mimpi itu, saya jadi paham perbedaan antara aku dengan para sahabat dan memang tidak bisa dibandingkan. وقال له الشيخ ونومك عن صلاة الفجر عقوبة لك لأنك أردت أن تساوي رتبة الصحابة. Dan saya tadi pun menimpali keinginanmu untuk membandingkan dirimu dengan sahabat itu menjadikan kamu tidak sholat, telat, tidak sholat subuh, dan itu hukuman bagi kamu karena ingin mensejajarkan dirimu dengan para sahabat.
لكن سند المحبة للنبي أيضا لم ينقطع، ففي كل عصر وفي كل زمان محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi sanad kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah terputus dari zaman dahulu sampai sekarang. Tetap ada orang-orang yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولعلكم سمعتم بذلك الذي قدم من البوسنة والهرسك ليقيم في المدينة المنورة حتى يتوفاه الله حبا وعشقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalian juga akan mengetahui kisah tentang seseorang yang datang dari jauh ke Madinah karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وهذا قبل 2 أو 3 سنوات. Dan ini terjadi 2 tahun yang lalu atau 3 tahun. ولكنه بعد أن أمضى فترة أخذه الذين يأخذون الناس في المدينة الذين لا يملكون إقامة أو لا يملكون أوراقا تبيح لهم الإقامة في المدينة المنورة. Akan tetapi akhirnya dia ditangkap karena dia tidak punya iqamah, tidak punya visa yang memberikan izin dia tinggal di Madinah. فعندما أرادوا أخذه ليرسلوه إلى بلاده قال إنني مقيم في المدينة ولا أريد أن أخرج وأنا عندي من المال ما يكفيني ولا أسأل الناس ولا أؤذي الناس فاتركوني بين يدي رسول الله. Karena pemerintahan Saudi akan mentarhil dia, akan mengembalikan dia ke negaranya. Akhirnya dia pun berkata, saya ini orang kaya, saya punya banyak harta, saya di sini tidak meminta-minta, tidak mengemis-ngemis, saya punya banyak harta dan saya siap tinggal di sini karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وكان هذا الرجل قد طلب من النبي عندما قدم المدينة أن يبقى في المدينة حتى يموت. Dan orang ini sudah meminta kepada Rasulullah ketika dia datang ke Madinah agar tetap berada di Madinah sampai ajal menjemputnya. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فإني أكون شافعا له يوم القيامة. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang bisa tinggal di Madinah dan meninggal di Madinah maka meninggallah di Madinah karena aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di Madinah. فقالوا له لا نستطيع أن نبقيك لابد أن نأخذك معنا ونرسلك إلى بلادك قال فرجاء أريد منكم 5 أو 10 دقائق أناجي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Akan tetapi alasan-alasan tersebut tidak bisa diterima oleh pemerintah sehingga pemerintah dengan tegas ingin memulangkan dia ke negaranya. Karena terpaksa akhirnya dia pun meminta 5 menit kepada pemerintah untuk dia bermunajat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قالوا تفضل خذ 10 دقائق 20 دقيقة. Pemerintah memberikan kesempatan, silahkan 10 menit, 15 menit silahkan. فاتجه إلى قبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله ما كان هذا العهد الذي بيني وبينك. Kemudian orang tersebut mendatangi kubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mana janji antara kita yang telah engkau berikan? ثم سقط على الأرض. Kemudian dia pingsan jatuh ke tanah. فظن الجنود هؤلاء أنه يمثل أو يتظاهر بأشياء. Pemerintah yang waktu itu diwakili oleh polisi-polisi, askar-askar di Masjid Nabawi mengira dia ini menipu, dia ini acting dengan jatuh ke tanah. فحركه برجله. Kemudian askari itu, polisi itu menggerakkan orang tersebut yang jatuh itu dengan kakinya. فعندما تفحصه وجد أن الرجل قد مات. Dan ketika diteliti ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia. عندما قال لرسول الله العهد الذي بينك أن أموت في مدينتك قال له رسول الله تعال. Ketika dia mengatakan mana janji yang telah engkau berikan, Rasulullah pun menjawabnya dengan seketika dan dia meninggal pada waktu itu. وذلك لأنه صادق مع الله ورسوله. Dan itu karena dia benar-benar jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. مثل الصحابي
الذي أعطاه النبي غنيمة من الجهاد في سبيل الله قال يا رسول الله ما على هذا صحبتك. Sebagaimana para sahabat yang telah mendapatkan harta ghanimah dari Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak membutuhkan ghanimah ini, yang aku butuhkan adalah kebersamaan denganmu. قال فعلى ماذا صحبتني؟ قال صحبتك على أن أجاهد في سبيل الله فيصيبني سهم في هذا المكان فأقتل فأكون شهيدا بين يدي الله. Rasulullah pun mempertanyakan, lalu apa, untuk apa engkau berteman denganku, bersahabat denganku? Mereka menjawab, para sahabat ini menjawab, kami menemanimu menjadi sahabatmu untuk berperang, untuk berjihad fi sabilillah. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن يصدق الله يصدق. Rasulullah pun menimpali, kalau engkau benar di dalam hatimu, maka Allah akan menjadi saksinya. ففي المعركة التي تليها جاء السهم إلى المكان الذي حدده وكان سبب استشهاده في سبيل الله. Kemudian pada peperangan berikutnya ada panah yang menancap di dadanya persis pada waktu dia mengatakan berperang dan mati syahid di jalan Allah, sehingga dia pun meninggal fi sabilillah. فعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قال لأصحابه أهو يعني الذي خاطبته وخاطبني قالوا هو قال لقد صدق الله فصدقه الله. Dan ketika Rasul melihat dia terbunuh, beliau pun bertanya, apakah dia ini orangnya? Para sahabat menjawab, iya, dia yang telah berkata kepada jenengan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menimpali, dia memang orang-orang yang benar, sebagaimana yang dia katakan.